أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामीन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, सूरतुल मुमिन 8 रुकू हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम सूरतुल मुमिन का रुकू नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ उसको सीखने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरतुल मुमिन रुकू नंबर 9 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम जअल लकुमुल अनआम, ये अनआम है। जअल लकुमुल अनआम जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिनहा व मिनहा तअकुलून ومنها تأكلون
वलकुम फीहा वलकुम फीहा मनाफिउ वलकुम फीहा मनाफिउ वलितबलुगु अलैहा वलितबलुगु वलितबलुगु अलैहा हाजतन फी सुदूरिकुम हाजतन फी सुदूरिकुम फी सुदूरिकुम सुदूरिकुम वअलैहा वअलैहा वअलल फुल्की वअलल वअलल फुल्की तुहमलून तुहमलून वयुरीकुम वयुरीकुम आयातिही वयुरीकुम आयातिही फ़अय्य फ़अय्य आयातुल्लाहि फ़अय्य आयातुल्लाहि आयातुल्लाह आयातिल्लाहि फ़अय्य आयातिल्लाहि आयातिल्लाहि तुनकिरून तुनकिरून अफलम यसीरू अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंजुरू फिल अर्दी फयंजुरू कैफ कान कैफ कान आक़िबतुल्लज़ीना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कैफ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सर मिनहुम कानू अक्सर अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आसारन व अशद्द क़ुव्वतन व आसारन। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो गुन्ना करेंगे।
وآثارا في الأرض فما أغنى فما أغنى عنهم ما كانوا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات رسلهم بالبينات بالبينات فرحوا بما فرحوا بما عندهم من العلم بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا ما كانوا ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله بالله وحده وكفرنا وحده وكفرنا بما كنا به مشركين بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم
यंफअहुम ईमानुहुम ईमानुहुम लम्मा लम्मा रअौ बअसना लम्मा रअौ बअसना बअसना सुन्नतल्लाहिल्लती सुन्नतल्लाहिल्लती क़द ख़लत फी इबादिही वक्त की हालत में फी इबादिही पढ़ा जाएगा व खासिरा हुनालिकल काफिरून हुनालिकल काफिरून। सामीन मोहतरम, अल्लाह के फजल व करम से कुरान हकीम की 40 सूरतें मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पर सूरतुल मुमिन जो हमने शुरू की हुई है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम तरतीब के लिहाज से कुरान हकीम की सूरत नंबर 41 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون